Hai, saya bagi contoh untuk video ni. Saya bagi contoh untuk chapter 7 macam mana kalau kita nak praktiskan semua energy balance theory yang kita baru belajar last week. Macam mana nak balance macam nak apply this energy balance. Okay, so for example the question, the elementary irreversible liquid phase reaction. Liquid phase. So given here is the chemical reaction A plus B to produce C is carried out adiabatically in a plug flow reactor. So kalau dia dah cakap adiabatic tu, so kita dah boleh siap-siap Q equals to 0, work equals to 0 in a plug flow reactor. So dia bagi reactor as a plug flow reactor. Kemudian dia cakap equal molar feed of A and B enters at 25 degree. And the volumetric flow is 2 decimeter cubic. Concentration feed rate A is 0.1 and the specific rate constant yang ini at which it says the first order with respect to A and B. So ini dia bagi hint untuk rate law. Okay, so dia bagi specific heat constant ni dia bagi dalam bentuk equation. Sebab kenapa? Sebab untuk topik ni temperature adalah berubah-ubah. Okay, and dia bagi given the specific heat reaction at 300K is equals to 0.01. So dari sinilah nanti you boleh guna teori yang ni untuk cari nilai K yang ini. So dia beri juga enthalpy of species A, enthalpy of species B, enthalpy of species C product, and then the heat capacity for A is equals to heat capacity of B, kemudian heat capacity of C dia beri. And by taking A as a limiting reactant, steady state energy balance for PFR, so dia dah bagi siap-siap equation yang ini. So with all of this information, first the question asks you to find the feed rate. The question asks to find the heat of reaction, delta Cp, the heat capacity for all species. Kemudian dia suruh derive expression T as a function of X, which it is operated diabatically. Kemudian dah dapat semua info ni, dia suruh cari volume of PFR needed if the conversion achieved is 85%. Dia dah bagi hint kalau nak cari volume tu kena guna graph lah, F0 over negative RA versus X. Kemudian dia suruh cari maximum inlet temperature so that T kalau T yang diberi adalah 550K and it does not exceed the complete conversion. So macam mana kita nak buat soalan ni? Untuk soalan ni, first thing first is you define dulu you punya rate law. Which is negative RA because A is the limiting reactant. So the first order to with respect to A and also B. Senang sikit kan? Kemudian mole balance for plug flow reactor, which is the mole balance for plug flow reactor adalah bersamaan dengan dia banyak kan, tapi you boleh derive kannya, which is RA, which is kalau V equals to saya dah tak ada sekejap.
dx, so FA naught over negative RA. Okay, so yang ni you cari macam mana nak derive. Okay. Okay, kemudian third is you need to do stoichiometric. Saya takkan bagi penuh, saya just bagi hint saja. So kalau ini adalah liquid reaction, so stoichiometric kalau you cari, so you akan dapat stoichiometric for this liquid reaction akan dapat begini untuk species A. Kemudian species C sebab dia adalah equal, species B sebab dia adalah equal molar. So untuk species B you akan dapat stoichiometric dia begini juga. So dari sini ni you dah boleh masukkan dalam rate law dia kan. Okay. Kemudian from here you actually can start finding the question for number 1, which is to determine the FA naught, which is FA naught dia bagi initial concentration darab volumetric, so you akan dapat jawapan dalam 0.2 mol per second. Kemudian soalan dia suruh cari heat of reaction, specific heat of reaction. Yang ini yang mana product enthalpy minus reactant punya enthalpy. So you akan dapat around this calorie per mole. Kemudian you kena cari delta Cp. So ini specific of product, heat capacity for product tolak capacity for reactant. So bila you kira you akan dapat kosong sebenarnya. And then dia suruh determine the every species of heat capacity. Okay, so basically untuk yang ini adalah untuk species for reactant only sebenarnya. So everything yang masuk lah, species yang masuk, tak semestinya reactant. Kalau ada inert, you kena kira inert juga. Tapi species yang masuk dalam kes ni adalah species A dan species B. Okay, tapi species B ni it has to follow the stoichiometric for species A. Jadi dia you kena cari yang stoichiometric untuk B darab CPA. So which is 15 tambah ni stoichiometric ni 1. So yang ni adalah 15. So you dapat dalam 30 calorie per mole Kelvin. Okay. So once you have all of this information, next is you need to use the energy balance yang diberi dalam soalan. Okay, saya terpaksa lah. So you akan masukkan kebanyakan maklumat dalam teori ni. Panjangnya okey, apa beza TR dan T note?
TR adalah T reference, T node adalah T inlet. So kalau T reference adalah reference yang diberi. Contoh dalam case ni adalah reference yang diberi untuk K tadi. Reference dia adalah T300 kan. So 300 adalah T reference. Tapi bila you nak masukkan information dalam semua ni, sebab tadi you dah dapat you dah kira semua you dah kira semua parameters yang diperlukan untuk guna equation yang untuk nombor 5 ni. So sebab dia kata diabatic, so maksudnya Q equals to kosong, work is also equals to kosong. So tadi you dah dapat nilai FA0, you dah cari nilai FA0, you dah cari nilai jumlah heat capacity for species that going in. Kemudian dia ada beri inlet of reactor which is 25 degree kan. So ini tadi you dah cari. X ni akan berubah ikut temperature. Yang ni you cari juga. Yang ini you cari juga tapi you dapat nilai dia kosong kan. So bermakna bila you nak masukkan semua ni sebenarnya, yang ni bila you dah dapatkan nilai kosong, so yang tinggal akan dapat equals to ataupun kalau you nak to simplify this equation, you akan dapat equationnya jadi okay. So yang ini data CP tadi you dapat kosong. So yang tinggal you boleh masukkan nilai yang ada ni lah. Tapi sebab ni adalah equals to 0 kan. So this side can be equals to this side. So meaning that it's going to be FA0 T minus T0 equals to FA0 X. So dia akan dapat itu. In which you can cancel out this FA0 sebab dia ada dua side. So yang tinggal yang tinggal akan jadi jadi T equals to plus T0 in which bila you masukkan value you akan dapat 298 which is ni T0 ni minus bila you masukkan delta HRX ni yang you dapat tadi 6000 over jumlah heat capacity which is 30 X. So you dapat 298 tolak 200 X equals to T. Alright. So dekat sini lah nanti bila you dah dapat all this kind of information, kita boleh set up a table in which you can put your X, you can put your T.
And then you can put your K. Once you have your K, you boleh dapat your negative RA. Once you have negative RA, you boleh dapat FA naught over negative RA. So saya takkan kirakan untuk you, saya just bagi tahu. So sebab tadi you dah dapat T equals to 298 minus 200, sorry, 200x kan. So x ni you boleh kira dari kosong. Okay, katalah you buat 0.5 kat sini. So you buatlah apa? Sorry, 0.2 ke ataupun 0.1 ke, 0.2, 0.3 sampailah you dapat 1.0. So bila you ada this information, you boleh masukkan dalam, you boleh masukkan nilai x ni. Okay, 0, 0.1, 0.2, 0.3 you masukkan dalam ni. Bila you dapat dalam ni, okay, bila you dapatkan dalam ni, you boleh cari nilai T. So you boleh masuk, bila you dah dapat nilai T, you boleh masukkan nilai T. So once you have the value for T, so dalam soalan tadi dia beri K equals to K1 berapa-berapa semua tu, lepas tu ada 1 over T 0 kan. Contoh 1 over T1, 1 over T2 yang ni, in which apa tu, kejap, saya bagi contoh. Okay, dia buat K1, lepas tu exponential 1202.79. So kat sini you boleh kira K1 dia beri as K1 dia beri pada temperature 300 as 0.01 tadi. So kat sini you masukkan dalam soalan kan 0.01 you masukkan, tapi 300 tu you nak masuk kat T2 ke T1? Sebab kat sini you letak as K1 kan, so you masukkanlah 300 tu dalam ni. So nilai T ni lah you akan cari based on this. You masukkan nilai T yang ada dekat area ni, dekat dalam T2 ni. So bila you dah masukkan dalam T2, in which T1 ni is kekal as 300, so you bolehlah dapat nilai K. So you boleh dapatkan nilai K dekat sini. Once you dapat nilai K, you boleh masukkan you punya rate law, because rate law just now you dapat K CA CB, in which K CA naught 1 minus X 1 minus X kan, CA naught kuasa 2 1 minus X 1 minus X. So for each K ni, for each R ni, you masukkan nilai K dia, you masukkan nilai X dia, so you dapat negative RA. Okay, dah dapat ni semua, barulah you boleh cari FA0 over negative RA. So bila you dah dapat FA0 negative RA, barulah you boleh plot last time kan, FA0 over negative RA versus X. So kat sini you boleh dapat nilai volume dia untuk PFR guna numerical method Simpson semua untuk dapatkan nilai V, volume kat sini. Okay, so itu contoh untuk soalan ni. The last question, the question asks you to find what is the apa tu inlet temperature, maximum inlet temperature if T equals to 550 kan. So you just guna equation ni je tadi. So kalau lepas tu dia kata kalau complete conversion, so complete conversion X equals to 1. So bermakna wait
Okay, inlet conversion maksudnya you kena bukan guna 25 degree Celsius. Kita tak tahu inlet conversion tadi. Katalah. Okay. So X dia kata complete conversion. So you masukkan dan dia kata if what is the maximum inlet temperature if the temperature of reaction happens at 550. So dia suruh cari inlet temperature and when the complete conversion is equals to 1. So you carilah nilai inlet temperature U. So itu cara menjawab soalan yang ini. Okay, thank you. Kita bersambung dengan video akan datang.